Thank you very much. Estimado amigo, honorable doctor Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Dear friend, Honorable Dr. Ralph Gonsalves, Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines. Honorable Rochelle Ford, Presidenta del Parlamento de San Vicente y las Granadinas. Honorable Rochelle Ford, Speaker of Parliament of St. Vincent and the Grenadines. Honorable Dr. Godwin Friday, líder de la oposición. Honorable Dr. Godwin Friday, Leader of the Opposition. Honorables miembros del Parlamento. Honorable Members of Parliament. Distinguidos invitados. Distinguished guests. Decía a mi llegada al aeropuerto que sentía que venía a una visita de familia. I was saying on my arrival at the airport, I felt I was coming to visit family. Pero esto no resta un ápice de trascendencia política al hecho. Es un gran honor para mí y la delegación que me acompaña realizar esta primera visita oficial a la hermana nación de San Vicente y las Granadinas. Gracias por recibirnos. But this does not diminish at all the political significance of this event. It is a great honor for me and my delegation to pay this first official state visit by a Cuban president to the sister nation of St. Vincent and the Grenadines. Thank you for having us. Agradecemos a la honorable Rochelle Ford, presidenta del Parlamento, la convocatoria de esta sesión especial en la misma sala en la que el pueblo y el gobierno de San Vicente y las Granadinas rindieron un especial y sentido tributo al comandante en jefe Fidel Castro Ruz tras su desaparición física en 2016 y que ha sido tribuna de la solidaridad con Cuba en esta nación caribeña. We want to thank Honorable Rochelle Ford, Speaker of Parliament, for calling this special session right in the same hall in which the people and government of St. Vincent and the Grenadines paid special and heartfelt tribute to the Commander-in-Chief Fidel Castro Ruz after his passing in 2016, and which has been a tribute of solidarity with Cuba by this Caribbean nation. Han sido jornadas de intensas emociones en San Vicente y las Granadinas, en las que hemos recibido sinceras muestras de respeto y solidaridad con nuestro pueblo y nuestra revolución. Hemos intercambiado con las autoridades del país sobre el estado de las relaciones, el desarrollo de proyectos conjuntos y la búsqueda de nuevas oportunidades para su ampliación, siempre en beneficio de nuestros pueblos. Igualmente, hemos compartido puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales que nos imponen retos comunes. These have been days of intense emotions in St. Vincent and the Grenadines, in which we have received sincere displays of respect for and solidarity with our people and our revolution. We have discussed with the local authorities about the status of our relations, the implementation of joint projects, and the exploration of new opportunities for expanded relations, always in the benefit of our two peoples. We have also discussed viewpoints of matters of regional and international interest which pose common challenges. Esta visita coincide con el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y San Vicente y las Granadinas, acontecimiento que fue conmemorado por este Parlamento en junio pasado. This visit coincides with the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Cuba and St. Vincent and the Grenadines, a milestone that was commemorated by this Parliament last June. No es esta una efeméride más. Cuba nunca olvidará aquel duro y desafiante año 1992. Se derrumbaba por piezas el campo socialista y paralelamente crecía el acoso oportunista sobre nuestra economía. Las puertas que siempre estuvieron abiertas se cerraron de golpe. Con lo que entonces llamábamos doble bloqueo, comenzaba un periodo económico complejo y plagado de incertidumbres para Cuba. This is not just another commemoration. Cuba will never forget that tough and challenging year 1992. The socialist community was crumbling down, and in parallel,
the opportunistic siege of our economy was growing. The doors that had traditionally been open to us were being shut in all of a sudden. And with the onset of what we called the double blockade, we saw the ushering in of an economic period of complexities, which was overshadowed by uncertainties for Cuba. Siempre recordaremos con profunda gratitud la decisión del gobierno del nuevo Partido Democrático de establecer las relaciones entre nuestros estados. We will always remember with profound gratitude the decision made by the government of the new Democratic Party to establish relations between our two states. Durante estas 3 décadas, nuestros pueblos y gobiernos han forjado lazos hasta fortalecer y consolidar una profunda amistad basada en la solidaridad y la cooperación. Son vínculos que trascienden las formalidades y que reconocemos como de hermandad profunda. Over the past 3 decades, our peoples and governments have forged bonds of friendship that have given rise to a profound friendship that is based on solidarity and cooperation. These are links that go beyond any formality and which we recognize as bonds of profound brotherhood. La entrañable y conocida amistad entre el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y el primer ministro Ras González marcó de manera especial el desarrollo ascendente de esa relación. The close and well-known friendship between the Commander-in-Chief of the Cuban Revolution, Fidel Castro Ruz, and Prime Minister Ras González left a special imprint in the rising development of these relationships. A él, hermano y amigo, entregamos recientemente en La Habana la más alta condecoración de la República de Cuba, la Orden José Martí, por su destacada trayectoria política en los ámbitos nacional e internacional, así como por el respeto y admiración demostrados a nuestro querido Fidel, al pueblo cubano y a la revolución. Recently in Havana, we recognized our friend and brother with Cuba's highest award, the Order José Martí, for his outstanding political record, both nationally and internationally, and for his respect and admiration for our dear Fidel, the Cuban people, and our revolution. Hermanos cervantinos, sanvicentinos, en esta entrañable isla caribeña, hoy laboran 77 cooperantes cubanos de la salud y se preparan casi una decena adicional para incorporarse próximamente de manera adicional. Dear brothers and sisters from St. Vincent, in this beloved Caribbean island, 77 Cuban healthcare workers are deployed and nearly 1 dozen is preparing to join them in soon. Ellos son parte de los más de 300 profesionales cubanos de la salud que han prestado servicio a la población de este hermano país desde el arribo de la primera brigada médica. They are all part of the more than 300 Cuban healthcare professionals that have rendered services to the population in this country since the arrival here of our first medical brigade. Nos enorgullece saber que todos ellos han tenido una participación activa en el enfrentamiento a la COVID-19 y en la atención a los afectados por la erupción del volcán La Soufrière en abril del pasado año. We are proud to hear that all of them have had an active participation in the fight against COVID-19 and in the treatment of the victims from the eruption of volcano La Soufrière last April. Creo que estas son algunas de las razones más profundas por las cuales el primer ministro Ralph y su gobierno apoyaron la nominación de las brigadas médicas que conforman el contingente Henry Reef al Premio Nobel de la Paz 2022, lo cual agradecemos profundamente y apreciamos como el mejor reconocimiento a la misión. I believe that these are some of the reasons why Prime Minister Ralph and his administration supported the nomination of the Cuban medical brigades that are members of the Henry Reef contingent to be awarded the 2022 Nobel Peace Prize, which we appreciate
deeply, and we recognize as the best acknowledgement of this mission. Pero los cooperantes cubanos en San Vicente y las Granadinas no son solo de la salud. Están los ingenieros que trabajaron codo a codo con sus pares sanvicentinos en la construcción del aeropuerto Argay, una obra que desde hace 5 años aporta al desarrollo económico y social del país y de toda la comunidad caribeña. But the Cuban cooperation workers who are deployed in St. Vincent and the Grenadines are not only in the healthcare sector. We also have engineers who worked shoulder to shoulder with the St. Vincentian counterparts in the construction of the Agile Airport, a project that for the past 5 years have been making contributions to the socio-economic development of this country and the entire Caribbean community. Queridos hermanos de San Vicente y las Granadinas, en los últimos 3 años, Cuba, al igual que el resto del mundo, ha sufrido los graves efectos de la pandemia en la vida económica y social de nuestros países. También nos han afectado desastres naturales y accidentes con graves daños humanos, incluidas pérdidas de valiosas vidas y también económicas. En el caso particular de Cuba, ese adverso escenario coincide en el tiempo con el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero que por más de 60 años nos ha impuesto el vecino poderoso con el declarado propósito de hacer colapsar la economía y probar un estallido social de tal envergadura que conduzca al derrocamiento de la revolución cubana sin importar el costo que ello tenga para nuestro pueblo. Over the past 3 years, Cuba, just like the rest of the world, has suffered the serious effects of the pandemic on our socio-economic lives. We have also been impacted by natural disasters and accidents with serious human damage, human losses, and property damage. In the specific case of Cuba, this adverse scenario has coincided with the unprecedented flare-up of the economic, commercial, and financial blockade that for more than 60 years has been imposed on us by our mighty neighbor, with the stated purpose of causing our economy to collapse and cause a social upheaval of such a nature that will lead to the overthrow of the Cuban Revolution in disregard for the cost that this may have for our people. Esa virtual guerra económica se acompaña de una brutal campaña mediática que genera minuto a minuto contenidos destinados a mostrar a Cuba ante el mundo como un Estado fallido, incapaz de remontar las múltiples crisis generadas en el escenario antes descrito. And this virtual economic warfare is being accompanied by a brutal media campaign that is generating by the minute contents designed to show Cuba before the eyes of the world as a failed state that is unable to overcome the multiple crises generated in this scenario. A pesar de ese acoso y de los intentos nada disimulados de aislarnos, Cuba no se siente sola. Todos los días recibimos aliento y apoyo de pueblos y gobiernos amigos que nos expresan solidaridad. Ustedes son un ejemplo, el ejemplo conmovedor de una pequeña nación que continuamente nos abraza con gestos altruistas y generosos. Es por ello que hoy ante esta respetable asamblea quiero agradecer profundamente al pueblo y al gobierno de San Vicente y las Granadinas sus manifestaciones de solidaridad y los recursos compartidos con Cuba en momentos críticos para mi país. In spite of this siege and the attempts that are not concealed at all to isolate us, Cuba does not feel alone. Every day we are receiving encouragement and support from peoples and governments that are our friends and that are expressing to us solidarity. And you are an example, a moving example of a small nation that continuously embraces us with gestures of altruism and generosity. For this reason, today, before this respectable assembly, I want to profoundly thank the people and government of St. Vincent and the Grenadines for their displays of solidarity and for the resources you have shared with Cuba at critical times for my country.
Nuestra gratitud eterna al pueblo y gobierno de San Vicente y las Granadinas, y en particular al primer ministro Ras González, por su apoyo firme y activo al reclamo cubano para que se ponga fin al bloqueo contra nuestro país, que año tras año se manifiesta en el respaldo invariable en las Naciones Unidas a la resolución de condena a esta cruel política. Our eternal gratitude goes to the people and government of St. Vincent and the Grenadines, and in particular to Prime Minister Ras González, for your firm and active support for the Cuba's claim to see an end to the U.S. blockade on our country, something that is manifested every year at the United Nations with the unwavering support for a resolution that condemns that cruel policy against us. Hermanos caribeños, el 8 de diciembre celebraremos el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Jamaica, Guyana, Barbados y Trinidad y Tobago. Dear brothers and sisters from the Caribbean, next December 8, 2022, we will mark 50 years of diplomatic relations between Cuba and Jamaica, Guyana, Barbados, and Trinidad and Tobago. Ese es un acontecimiento de extraordinario valor y trascendencia histórica para nuestro país y para la subregión que compartimos. This event has an extraordinary value and represents a great historic significance for our country and the sub-region we share. Fue un acto soberano y valiente de los nacientes estados caribeños que marcó el principio del fin de la política de aislamiento que trataban de imponer a Cuba en el hemisferio. Así se abrió el camino a la recomposición de las relaciones de nuestro país con sus vecinos más cercanos, con su familia caribeña, pequeña en dimensiones, pero enorme en dignidad. That was an act of sovereignty and bravery by the nascent Caribbean nations, and that act also marked the beginning of the end of a policy of isolation that some were trying to impose against Cuba in this hemisphere. And that also opened up paved the way for the rearrangement of relations by our country with its near and close-by neighbors, with its Caribbean family that is small in dimensions, but is huge in dignity. En el seno de esa familia celebraremos el primer medio siglo de Cuba CARICOM el próximo 6 de diciembre en la 8ª cumbre del mecanismo en Barbados. Allí, además de celebrar 50 años de hermandad, trabajaremos juntos en la identificación de nuevos proyectos en beneficio de nuestros pueblos y de la región. Within the framework of this family, we will celebrate half a century of Cuba CARICOM next December 6th at the 8th summit meeting of this mechanism in Barbados. There, in addition to celebrating 50 years of brotherhood, we shall be working together in identifying new projects in the benefit of our peoples and the region. Fidel trazó y siempre nos guió en el camino de la solidaridad con las hermanas naciones del Caribe, a las que acompañamos en sus justos reclamos de reparaciones históricas por los daños del colonialismo y la esclavitud. Cuba convoca al trato justo, especial y diferenciado hacia los pequeños estados insulares y denuncia los graves efectos del cambio climático que hoy afectan el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Solo tenemos una vía para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y satisfactoria: la unidad e integración de los pueblos. Fidel always charted for us the road of solidarity with our sister nations in the Caribbean, the sister nations that we support in your just claims for historical reparations for the damages arising from colonialism and slavery. Cuba is calling for a fair, special, and differential treatment of the small island nations, and Cuba is also denouncing the serious effects of climate change that are impacting heavily on the development and well-being of our people. We have only one option in order to address effectively and successfully the challenges in front of us, and that option is unity and integration amongst our peoples.
Estimado pueblo de San Vicente y las Granadinas, hermanos, partiremos en unas horas de esta hermosa isla, agradecido por las innumerables muestras de solidaridad y respeto que aquí encontramos hacia Fidel, Raúl, el pueblo de Cuba y su revolución. Dear people of St. Vincent and the Granadines, our brothers and sisters, within the next few hours, we will be departing from this beautiful island, and we shall do so grateful for the large number of displays of solidarity with and respect for Fidel, Raúl, the people of Cuba, and our revolution. St. Vincent and the Granadines will always be able to count on Cuba with the solidarity and affection of the Cuban people. As José Martí said, love can only be repaid with loss. Thank you very much.